Shalom mau bata Bapa Resort Batam Barat. Salam. Horas. Oras. Terpuji matongon Tuhan ta na mambere panorang hubata haganupan Bapa sa Resort Batam Barat on bohita riap marhasa daun. Ay mana lahu mamuji apa pasangap kon gorani Tuhan tain. Jadi malah suhurta diarni nihur hubata haganupan Bapa AGP doma ipukah permingguan tapi halani hita seksi kategorial do tetap dotong ibadah hita tene aima ibadah online Bapa Resort Batam Barat halani ani nihur sedos mariahta Bapa ibere hita ma uhurta rosi pikiranta nalahu mamuji apa pasangap kon gorani Tuhan tain halani ai diarma ase ipukah kita ma ibadah tahun marhitayun potum. Pasirsir hita ma dirita lau mamuji pakon pangasangap kon Tuhan in ibagas gorani nebata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondina pasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Sada daging anjaha sada tondui songon na siam na tardilo ibagas sada pengharapan bani pandiloan ai sada Tuhan sada haporsayaon sada pandirion sada nebata ai ma Bapa ni haganup sigomgomi haganup sitorusi haganup apa siani haganup. Haleluya. Martonggo mahita ham Tuhan nebata Bapa nami maka tahun terima kasih doa nami halani nadop ipatalar ham dirimu marhite hanami ojur hamma hanami asen tontong iha perluan hanami manjalohon pakon makurjaon hatamu pasada hamma hanami namar tupuon asen tontong sada songon ham nasada pakon Yesus Kristus anakmu suruh hamma tondumu tondina pasing lauman raut sasadaon nami asilamin marsangap jana marmulia goranmu marhiteon goluh nami ibagas gorani Tuhan Yesus Kristus ipaondos hanami tonggo nami on. Amen. Mandoding maita. Puji hita Tuhan ta mandoding hita haleluya nomor 406 ayat sada tambah ayat 2. Idilo Tuhan na ibatata ganup kuryain ase manjalo haluahon na binuan ni Kristusin. Tuhan nai batata aganum kuriani ase manjalo haluahon nabinoan ni Kristusi tangihon madilo-diloni matereng hama pinggolmu ulang manosaloli panoramu. Sajalo maganu patani say buhay mahuhurmu sonay homagesinodangni inmabain kabesurumu tangihon madilo-diloni pateleng hama pinggolmu ulang marosalolidoni payu
Sibasaon bani boringinon Pesalmen 25 ayat sada das subani ayat 10 sonon ma iha taon ijai Pangindoan pasal hasangapan ni dosa apa panramotion Humbani si Daud hubamudo Jahova hudo pakon tonduihu hamne bataku hubamudo au martenger ni uhur ulang malopas ham ahu tarbador ulang ma marsurak-surak mesuku mangidah ahu tongon sing anjay tarbador sagala namar nalum ni urbamu tapi maningon tarbador do halap pangeluak naso iakat marhala ham Jahova pabotokon hamma hubaku dalanmu ajarhon ma hubaku lapangmu saitogu hamma au ibagas hasitonganmu ajari hamma ahu ai hamdo nebata na huatuahkon hamdo hupanalum ganup ari saya ingat ma ale Jahova sagala dear layakmu pakon idop ni hurmu ai humbani na nabasya naridoin saya ulang ma padingat-dingat ham dosa haposotku pakon panggaloronku saya ingat hamma ahu romban hubani idop ni hurmu halani dear layakmu ham Jahova layak anjaha bonardo Jahova halani ai ipatuduh do dalan nabi torbani pardosa itogu-togu do halak nama doyuk mardalan ibagas hasitongan anjaha iajar hondo dalan ni bani halak nama sombu sagala dalan ni Jahova idop ni urdo ai hampa hasitongan bani halak nama ramotkon padan ni pakon hasak sioni naima dasni mandoding mahita Puji hitama Tuhan ta, merite mandoding hita haleluya nomor 354 ayat sada tambah ayat tolu. Humbai hurungan ni dosakin roh aubamu, buka luahan bai darahmu Yesus au roh bamu. Oh
martonggo mahita. Bani panorangon Tuhan, siholan hanami laho marsaor ibagas kam. Dumum ay bani hatamu na sihol sibogeon nami. Hanami haganop seksi bapa nadong iresort Batam Barat on. Sihol uhur nami asi tetap manggulo ibagas idop pakon holong mo. Halaniay sisayham hanami bani panorangon. Tondi mo na pasing ma sorap ibagas uhur nami. Asa in mamangajari hanami. Asa lamin itanda hanami diri nami. Asa lamin ipedaw kanami naso hinarusukon ni huru mo. Jana totap ma idalako kanami haganop na yarusukon ni uhur mo. Terima kasih babamu Tuhan ibaga Yesus Kristus sana martonggo hubamu. Amin. Ubat haganop seksi bapa na adong resort Batam Baraton nasongon bahan ambilan bata bani mingguon ayat menata surat bani Injil Yohanes bindu walu mamukah ayat 2 das subani ayat 10 sada. Yohanes bindu walu memuka ayat 2 das subani ayat 10 sada. Sonon mahatani Tuhan ijai. Tapi patarniai laho ma ia use hurumah panumbahan roh mahalak na mabui ai hulube ini jadi hundul ma ia laho mangajari si dia. Jadi ibuan si boto surat apa parisei ma puang-puang na terjupah marbakis hulube ini ipa zong-zong ma ia hutongah-tongah anjahan ini si dia ma hubani guru na tardapot do puang-puang on marbakis ninititahan ni si Musa si pargizikon do bani batu halak nasonon ia ham sonaha do nimu ia tahun si dia pesonai nalaho manlajaw si do ase adong dalan mangaduhon si tapi ipaundok Jesus madirini lanjar manurat-nurat itanoh marhite jari-jari ini. Tapi halanisay inunut si dia manukun si Jesus pe dirgakma anjahya tahon ma bani si dia barang isi naso mardosa humbani na siam ia ma parlobe manggizik si bani batu. Dupai ipaunduk ma use dirini anjaha manurati bani tanoh. Tapi membugi ai misiran ma si dia sada-sada pangituai parlobe gabetading ma sahalaksi apa puang-puang ai na zong-zong izay ipadirgak Jesus ma dirini nini madopaksi izado si dia inang sengdong na manghumiham nini ma sengdong Tuhan jadi ihatahon Jesus ma aupe seng uhumon kuham laho maham ulang be nunut ham mardosa hunjon huzanan singanjay madasni horas magadup huban hita bapa saresot Batam Baraton Oras. pangarapan nami huban hita bapa ase tetap semangat tetap zurgit sehat agepe mungkin situasyon tetap ope hita ya hidup dalam saling menjaga termasuk maya giba ni pakorjananta ni nuhur tetap matong kita ya orait laborat ini bekerja dan berdoa dan kita boleh yakinlah Tuhan tetap mengurupi hita atau saun hita hitung-hitungan di 10 tahun. Halannya hubani hita bapa saresot Batam Baraton memang gudidah kita teks 6 bilanon adalah lebih mudah berkomentar ataupun menyalahkan serta melontarkan penghakiman kepada orang lain daripada melihat ke dalam diri sendiri ataupun menyadari kesalahan dan kekurangan diri sendiri. On managati masa homa itong-atongan di 10 tahun. Terkadang kita melihat murahan do hita mangidah sisi kesalahan ni hasomanta
sisi buruk ni hasomanta, sementara kita kurang menyadari adong doh mani sisi kelemahanta, adong doh mani sisi kekuranganta. On mana gati humani terjadi agero si tonga-tongahan ni guluh taon. Ay doh mani ni nuhur ban hita bapa sa resort on na terjadi age bani hadirion ni para ahli Taurat pakon ni halak Parisei. Si dia suka berkomentar, suka menyalahkan, bahkan mereka berani melontarkan penghakiman kepada orang lain. Terkadang mereka lebih menganggap diri mereka adalah baik, mereka menganggap orang lain itu adalah jahat. On ninuhur namaningon si padahon ni hita bapa doon. Lang boy hita memponis ataupun memberi penghakiman bahkan penilaian bahwasanya kita lebih baik dari orang lain. Kita lebih mulia, lebih sangap, lebih terhormat dari orang lain. Hal on maningon ma daw kumbani bapa. AGP mungkin dunia yang kita hadapi nuan adalah dunia yang penuh dengan persaingan, kompetensi, tetapi firman Tuhan menegaskan maningon tampil beda do bapa. Tampil beda ni aima jangan pernah mudah dan murah untuk memberi penilaian kepada orang lain, tetapi marilah kita fokus melihat diri kita. Apa yang perlu dibenahi, apa yang masih kurang. On marani nuhur gabe sada pelajaran nama harga hubani kita Bapa saresot Batam Barat on. Halaniaha, halaniang gue lidah kita niat ni halak Parisei pakon ni ahli Taurat memang adong do terjupas si dia sehalak naburu perbakis puang-puang bani panorang ay. Sebenarnya boydo ay iselesaihon di intern ni sedia. Lang saya pala namin buanon ay hulubi ni Jesus. Boydo namin sedia ay pasalo saihon ay bahkan tidak perlu laho patugah-tugah kon kesalahan ni puang-puang on. Ay boydo ay diselesaihon secara adat. Tetapi masih saya maningun ibuan si dia kasus on ay mapasal puang-puang na marbakis on hulubi ni Jesus. On masalah niat, masalah keinginan yang tidak baik berhadapan kepada Yesus. Halani tujuan ni si dia hanya satu, untuk manlajau Yesus, untuk menjerat. Pasal ni jelas ay mapasal titah ni si Musa. Halani mangihutkan aturan ni si Musa, titah ni si Musa, anggo adong natardapot berbuat yang jahat, berbuat dosa, anggo bani teks 9 taon merbakis, memang iuhum duai, ipargizik duai pakai batu. Gabi pertanyaan dong songonon, masih maningon ipargizik badi batu. Kan boy din namin langsung ipokpok atau langsung ipenjarahon. Masih mahukuman bani panorang ay maningon ipargizik pakai batu. Halani dong songonon hukuman ni. Halani tindakan penghukuman hitung-hitungan ni bangsa Israel ay matindakan komunyo, kebersamaan. Jadi maningon haganupdo memberi hukuman hubani na tersangka, hubani jolma pardosa, hubani jolma terdakwa. Pakai aham asiboy dilakukan secara bersama-sama, anggo baruti lang dong isay, jarang do dong isay baruti. Tetapi batu gokdo i Timur Tengah, halani memang daerah tandus, daerah gurun, gokdo isay batu. Ay masih maningon pakai batu. Halani batu gampang untuk dicari. Tapi tujuan ni si dia sebenarnya lang laho mengklirhon masalah ni puang-puang on. Tapi laho man lajo Jesus do, ase Jesus boy podas tertangkap, ase boy Jesus boy ia podas iuhum sehingga boy ipenjarahon bahkan podas untuk disalibkon. Halanya huban hita bapa, ternyata respon ni Tuhan ketika roh halak Parisi pakon ahli Taurat on pasal na ibuan si dia naburu perbakis on luar biasa, mantap. Maningon sonon mahuban ni bapa. Jadi ang dong di masalah ni keluarga, dong masalah ni niombah, dong masalah ni inang atau dong misal ni nawalapur hubatan na bermasalah, maningon bijak do bapa mengambil keputusan. Maningon martonggo lo behita huban ni Tuhan agar Tuhan memberi hikmat. Misalnya dong masalah ni niombah tayo sekolah, ang guhinan hudingat dua isang SMP namin naguri dolok. Sebenarnya niombah noon gati terlambat. Roh maguruon halani gati kita terlambat niombahon, ipaulak ma muriton kurumahan ni. Kau tetap terlambat, selalunya terlambat. Halanya bulak mohon ini.
mulak matungon niyong bahon hurumahan ni malapor mana ko nuban ni bapa ni masih mulak ko kan masih kulak doho sonari ay madapa ipulak buru ayaw buru isi mulai mo merah mata ni bapun mulai mo aga puhi ni pidum mulai merah isi guru isi batogahan ni margaon ni iyo laho mo bapun husikula hoy membuan gupak betul na samdo gupak parang ibuan betungon isa guru sonon ni mabir mo guru ay tapi lang itilusuri bapaon bahwasan yung bahanon doon na salah artini inidah kita izon ang ko Jesus bijak ketika memang dong laporan ni halak parisay pa ko ni Allah Taurat ay pasal buru jalang on memang terbukti dia bersalah tapi ahado sikap ni Jesus jawaban ni Jesus sanggah naibuan si dia buru jalang on nini do barang isi naso mardosa humbani nasyam ia ma parlobe manggijiki banibat. Jadi jawaban yang sangat mantap. Bani hita bapa pe sebenarnya hita pe adalah manusia yang sangat lemah. Lang dalam artian nagi pe hita malim bani keluarga seng ongkaho maniluput kita umbani salah. Boy do hita berbagi pengalaman. Boy do mani hita sali-sali manangar hata ni parinangon. Agi rosi manangar hata ni niyomba. Lang salah ay. Kabibahan parlazaran duay. Artini memang kita maningon do maniru sikap ni Jesus on. Memang sikap ni sangat jelas. Barang isi na so mardosa kumbani na siyam ia maparlobe manggiziki bani batu. Terbukti do memang langdong napak halak parisay pa kon ni halak ahli au Taurat ay. Memang sedia juga adalah berdosa. Halani niat ni sedia pe kubani hita bani panorang on memang niat yang tidak baik do laho menyelesaikan masalah ni buru jalang on. Halania ia tahun Jesus ma nini bani ayat 10 sada ay nini ma seng dong Tuhan zadia tahun Jesus ma aupe seng uhumon kuham laho maham ulang be nunut ham mardosa hunjon huzanan. Jadi Tuhan na itandai kita adalah Tuhan pengampun, maha penyayang, maha pemurah. Memang seberapa besar dosa yang kita lakukan, memang Tuhan itu sangat mau memaafkan kita. Halani Tuhan taai buzur, kita bapa pe maningon buzur. Halani Tuhan taai pemaaf, maningon dong doh mani sifat sikap pemaaf bani kita bapa. Halaniai jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita bapa. Hiduplah dalam pertobatan dan jangan menghakimi orang lain. Periksa dulu diri kita sendiri, baru kita bisa memberi komentar hubani halak nalegan. Jadi yang go bani temat taon ge, tema bani mingguon, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. On mas sebenarnya suruhan ni Tuhan rumah hubani hita bapa, laho mana siang, pergilah bapa, jangan berbuat dosa lagi. Kata ni Tuhan on, maningon do amin kon hita on, ulang be terus berbuat dosa. Adong do lagu ge ninuhur ributo kita dua ya apalagi bapa kan lagu bahasa Indonesia tapi on syair nion bagus nini songonon aku masih seperti yang dulu anggo lagu ay boy maay tapi anggo hita bapa lang boy seperti yang dulu be ay do kan anggo nahinan mungkin hita gati panurakon kan ay do kan mungkin gati salah gati lepak gati berbuat dosa berbuat salah itu dulu. Tetapi ketika kita mendengarkan firman, kita bapa lang boy seperti yang dulu. Jadilah bapa seperti yang sekarang. Jadilah bapa yang hidup dalam kehendak Tuhan. Jadilah bapa yang hidup dalam pertobatan. Kalau kita hidup dalam pertobatan, berkat Tuhan hubani hita bapa, hubani keluarga ta, hubani nyombah ta, hubani pahuput tape pasti akan semakin diberkati oleh Tuhan. Au yakin duau, semakin kita hidup dalam anugerah Tuhan, semakin kita tidak berbuat dosa. Nini izon agar kaum bapa meninggalkan dosa masa lalunya dan tidak berbuat dosa lagi. Ay masih gak bisa ada perenungan mohon hubata. Tinggalkanlah masa lalu, tataplah masa depan bersama dengan Tuhan. Semoga Tuhan memasuh kita bapa. Jangan lemah, jangan khawatir menghadapi apapun. Sebab memang firman Tuhan tetap mengikuti kita isape hita marianan. Amin. Bertangguh kita. Terima kasih ma sumbah nami hubamu Tuhan bani hatamu dadop ondos huban nami ajari ham hanami. Ase tongtong kanami mangguluh ibagas harosuhmu.
Itadiko ka nami haganup dosa. Jana isongsong ka nami masa depan bersama dengan Tuhan. Isadari hanami gatido hanami manidikon dalan. Songon sada boru jalang bani teks 6 bilanon. Terdapat dotongon ia Bapa berbuat jahat, tapi sol-solini do dirini. Tapi berbuat baik do ia use. Itadikon do haganup parlahon na mabutak. Indo managabe komitmen nami haganup masa lalu nami. Masa lalu main Bapa, dan kami mau hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapamu, ibaga Yesus hana mertonggo hubamu. Amin. Puji hitama Tuhan ta, merhite honi mandoding hita haleluya nomor 250 sada, ayat sada tambah ayat tolu. Sonang do uhurhu ibain Jesus kin burit pehutaron ijon. Pasonang hita, sada hita ibagas tonggo. Ipuji ipasangap hanami goranmu, hamba pa namarigana di naguri atas. Terima kasih ma Tuhan, bani pasu-pasumu, na tongtong lube Tuhan ijalon hanami, marhitehon ni hasehaton, panjang umur das hubani panorang Tuhan. Malasuh na iwapa bani panorang burin on, boy tongon iulaki hanami use, partupuan Bapa sa resort Batambarat na adong ibatu acion Tuhan. Natongtong doham Tuhan nasariwen nami, boy tongon Tuhan idalan kon hanami, ibadah nami das hubani panorang on. Bapa siol hanami mangindo hubamu mariti tonggo syafaat nami, tapi ibagasnya Bapa tongon lobian ma sasapham dosa panlayson namiin, asile talup hanami Tuhan, roh mangindo hubamu. Bapa secara khusus huban nami ay mga Bapa GKPS Batu Aji bani panorang on Tuhan, bani haganupan ahan na terjadi bani haganupan keluarga Tuhan,
lang ibu Tuhan nami Tuhan ana terjadi bani panorang on, tapi prosai Tuhan nami Tuhan bahwa sadi hagadupan Bapa bani panorang on tongtong do ibagas panramationmu. Puri adong nyumbah nami Bapa na ibagas parnaburitan ase tongtong ma Tuhan hamam berewe panambari naguguh na humbamu. Ase sehat mo tong undak danakin Tuhan na ibagas parnaburitan. Atap adong pe homa keluarga Bapa na ibagas pusok ni uho. Tongtong ma Tuhan hamam bere apo-apo bani si dia bani panurangon. Suang sungunay petongon Bapa itunggon hanami do ucun. Ay ma Bapa GKPS Gloria sa gulong Tuhan. Bapa GKPS Tanjung Piayu. Lang boy riap hanami ijon bani panurangon Bapa. Tapi prosay do hanami bani situasi kondisi nuay tongtong do si dia ibagas panramationmu. Berhama hubani si dia tongtong Tuhan hada meon malas nihur na humbamu rajoki pakon umur na ganjang Tuhan asid boy tongtong hanami Tuhan bani ari-ari na siolro tongtong hanami war pangarapan hubamu marhitihon ni hasihaton ng tongtong iberham hubet wed nami Bapa bani haganupan ibadah nami bani panorang on Tuhan asid tongtong maham nasoraf bani nami haganup Bapa ijape hanami maringanan Tuhan. Suang songonay petongon Tuhan itonggon hanami dohoma pengurus seksi tingkat jemaat Batu Aji Tanjung Piayu suang songonay petongon Tuhan Gloria sa gulong. Ase hama tongon Tuhan ang bereon hapintaran hubani sili Tuhan. Bani panorang sonarion buedo program-program nami nalang buhay dalan kon hanami Tuhan. Tapi prosay do hanami Tuhan bani on haganupan dumasadaran cani hamutok hutungah-tungah nami. Bani prosay dohan nami Tuhan bani tahun-tahun na siyan roh bahkan bani bulan na siyan roh Tuhan dumatongtong pulihan nami hubani harosuh ni uhurmu Tuhan. Suang-suang ni petongon Tuhan pengurus resop nami Tuhan tongtong ipaundos hanami hutanganmu asa bani haganupan program bani haganupan rencana nami Tuhan buhay tongon idalan kon hanami romban humbani harosuh ni uhurmu Bapa. Suang-suang ni petongon Tuhan full timer nami ipaundos hanami mahutanganmu asa labin tambah tongon haprosayon nami Tuhan meretehon ni hagadupan hata ambilan na dumatungon ipadas ni si dia hutungah-tungah nami Bapa marsada-sada Tuhan. Bapa on matunggo pangindoan nami ase marbalus matungon ham Tuhan maritehon ni goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus ipadas hanami tunggo nami on. Amin. Biar puji kita Tuhan ta marhitehon ni namandori kita haleluya nomor 472 ayat 1 tambah ayat 2 sengadong nado son ham o Tuhan na say sirsir makasomani hanayon. Songon hamo Tuhan nasay sirsir makasomani hanayon kita ham tongon nagbatanas ditong kanu pambayanmu go kalonganganmu sagarang sado naji narihonmu marsombaro hulobemu Sangapon ham prosisado kanin timbul janat pasing dogoran buisi ayat 2 saya jarhon ham dalanmu bakuon ase mardalan au bay hasit tonganmu say balu diam
luhur bonsai tong-tong, ase marhabiaran bani goranmu. Hai pitang Tuhan, boya bosan ki, baik golus di dalanan ki. Bokas puluhan, sirik konon ki, naga besulukai mertadalanan ki. Martonggo mahita mengondoskon galangan tahu bani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, hamdo na dop memberi haganup na porluban ni guluh nami. On pinaroh doha nami hubamu martarima kasih, anjay makamalas kon hatamu na dop izaloha nami. Zaloham maha nami apa galangan yang nondoskon nami, nagabihatan idahan ni hatarima kasihon nami hubamu. Pasu-pasu hamba galangan nami on, gabi hadiaron ni horja itonga-tonga ni kuriam. Saya tambay hamma pasu-pasumu, asil margogoh ka nami makorjaon horja na madear. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan jana si paluah nami. Amen. Riap mahita martonggo, marhitay tonggo, nyanyajarhon ni Tuhan Yesus subata. Hamba pa namin ay naguriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaon, say saot maharoso ni kuhurmu, inagurito nga onsong na naguriatas. Kaya mabanam sa deron haguluhan ariyan, kasapsama dosa namin songon panasap namin, banidosa ni hasoman na mardosa dupak namin. Ulang na buhay hamu parlajuan, ulang kamah nami humbani pangaku, ay hamba si madahal. Ako naguguhon, apa sa ngapon sa lupa. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niati ini na ibata Bapa. Apa parsaoran to ni napasing makasumaan ni na siyam haganupan. Amen.